kag amon calamansi juice. Mayami, tapos puno in vitamin C. Concentrated na po ito niya nga calamansi juice. Para ang gusto mag-order, avail po kamo ang reseller package. 10 plus 1 free, 200 pesos only. Ayan. 330 ml po ang size sa naton bottle. I-chat lang po kami haakon account or haamon page. I-deliver po namon. Kapag kaya namin naka-line up na kami nga 9 reseller package na siya loaded amon tatrabaho niyan pag-uli namon after mag-deliverhan food package. I-chat ako mga suke kung gusto niyo magpa-deliver hand calamansi juice. Uso yan na itubungan sipon. Kailangan makusukit aton immune system. So, bay na kamo amon juice, calamansi juice. 200 la, 10 plus 1. May free na po ito niya nga usa. Pwede po niyo mabaligya ha, 25 pesos. Ano yung magiging puhunan na hinis? 18 pesos only. Pudupod na naman naman calamansi juice pag-promote para maida maruyag pagkita, pagtilaw, maida kami pwede mahatag, mabaligya. Sige suke, chat na lang po kami niyo, madeliveran ay kami nga to Orange View and food package. Thank you so much. God bless. Bye bye.